guys, namidan ni guys. So, mga to may eskwelahan guys. Nami sa irigasan guys, and then fresh air kayo guys. Guys, may mangga na guys, na ikanto. Gutom kayo. So guys, uy, may buslot. Guys, naibuslot guys. Oh, tingnan nyo guys. Naibuslot. Naibuslot. Ato ta sa eskwelahan guys. Ato may eskwelahan guys. Let's go. Naiilo guys. Hulat sa pod mo guys. So guys, pato mi sa school kay magdula mi sa playground. Tala. Guys, hilom lang ta kay nag-aaway dad pikas. Papa. Nakatong na. Ito na nga ito. Taganigil na. May tubigil na. Oh, kuhan ko sige gila to. Nakalahapok. Nakuhan digit siya. Ito naligyos. Nangaon tag mangga no. Nagunsa mo Naon. Ay, dige. Gahatot o graba. Na. Agay. Ato mi og eskwelahan nila. Saksak og sari. Kilon say ngalan na tong. Unsay kilon say ngalan na tong panggil. Tungga unsay mama. Nay mamas lang kambal. Agay ate. Ito may slide guys. Yops na to. Goodbye. Oh, it's so. Ano yung padiditanan guys. Dun oh. Guys oh. Padidit sila guys. Mabubo kayo guys oh. Padidit. Baan. Panasan. Init gil. Init. Agay init lagi. Tay bitay na sa guys, oh. Bersitanan. Ito na sa guys. Yan guys. Walang duyan. Guys. Ay, picture kayo dyan, be. Bye. Picture ko dai ben ang sa likod ko dai. Na dayo.